Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Asep Maulana MPD, selaku dosen mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabia, saya Zuhratul Khairah, mahasiswi PBA UINH Jember, akan mempresentasikan video Tarjamah Fauriyah dari video bahasa Arab judul Akbaru Khata fi Tarbiyatul Abna. عادة لما أحكي عن أي فيديو من كل الفيديوهات بكون عشته، بكون طبقته، بكون جسدته، ووصلت من خلال التطبيق وبالصح وبالغلط للمعادلة الخاصة فيه اللي بتخدمني، وهيك ببلش أشارك الموضوع مع العالم. Ketika saya berbicara tentang video ini, akan menerapkan, mewujudkan, dan mengaplikasikan benar dan salahnya untuk persamaan dalam salah satu mendidik. Dengan cara ini, saya berbagi topik dengan dunia. لكن هذا الموضوع بالذات مش بس أنا مش مطبقه، أنا ما عشته أصلا، فبدي إياك تتحملني إني أحكي فيه نصيحة، وهذا الموضوع هو تربية الأطفال. Tetapi, topik khusus ini saya tidak menjalannya dengan sejak awal. Jadi, saya ingin Anda menerapkan dan memberitahu nasihat tentang hal ini, dan topik ini tentang pembesaran anak-anak. ولكن السبب بدي أحكي عن موضوع أنا مش عايشه، ورح يكون فيه كمان جزء من الفلسفة عشان ما في تطبيق عملي. Akan tetapi, alasan saya ingin berbicara tentang topik ini karena topik ini bagian juga dari filsafat. لأني بمراقبتي للأهالي كيف بيتصرفوا، ومن تدريبي لكتير ناس وبشوف كيف منظورهم عن التربية، خلاني إني مش قادر أأخر الموضوع، وبدي أحكي هاي ممكن نسميها النصيحة، وبدي أحكي هذا الإرشاد الصغير. فزي ما حكيت حملني حتى لو ما عندي خبرة بالموضوع. Dengan mengamati orang tua saat ini, bagaimana mereka berperilaku, dan dari penelitian saya kepada banyak orang, dengan melihat bagaimana perspektif mereka tentang pendidikan, saya tidak dapat menunda topik ini, dan saya ingin memberitahu nasihat dan memberitahu bimbingan kecil meskipun saya tidak memiliki pengalaman dengan topik ini. ولكن لما نطلع على التربية، الطريقة اللي كل الأهالي أو غالبية الأهالي بيربوا فيها، أنا هون الأهل وابني هون اللي ما بيعرف ولا إشي، فوظيفتي أحكي له شو يساوي، كيف يعيش، شو القيم، شو العادات، شو التقاليد، شو اللي هو يمشي فيها حياة. Tapi, mengapa melihat pendidikan? Cara semua orang tua atau mayoritas orang tua mendidik anak tidak tahu apa-apa. Tugas saya adalah memberitahu dia apa yang setara dengan dan bagaimana cara hidup, apa itu nilai, apa kebiasaannya, apa saja tradisinya, apa, bahwa dia menjalani hidup dalam dunianya. ولكن أنا هون جاي أحكي لك السر للتربية اللي ما انحكى لك، والسر إنك تعرف التالي: مش أنت اللي بتربي. رح أعيدها مرة تانية: مش أنت اللي بتربي، اللي بربي مستوى وعيك الحالي. سمعتها؟ اللي بربي مستوى وعيك الحالي، يعني وين واصل انت بوعيك، هذا اللي راح تسقطه على ابنك بإدراك أو بدون إدراك، أو على بنتك بإدراك أو بدون إدراك. لذلك سر التربية مش تشوف حالك هون وابنك أو بنتك هون، سر التربية تعرف إنه التربية هي أنت ترفع مستوى وعيك حتى تكون قادر تعطي لابنك مساحة من الأمان ومن الطمأنينة إنه يعيش حقيقته الكاملة. Tetapi saya di sini untuk memberitahu Anda rahasia pendidikan. Dan rahasianya adalah jika Anda membesarkannya, dia akan mengembalikannya. Anda bukan orang yang membesarkan. Apa tingkat kesadaran Anda sekarang? Apakah reputasi? Tingkat kesadaran Anda saat ini, maksudnya di mana Anda melanjutkan kesadaran,
inilah yang akan Anda proyeksikan. Anda dapat disadari. Jadi, rahasia membesarkan anak adalah tidak melihat dari diri Anda sendiri. Pendidikan tahu bahwa membesarkan anak adalah meningkatkan tingkat kesadaran Anda sehingga dapat memberi putra-putri Anda ruang yang aman dan kepastian bahwa dia menjalani keadaan yang penuh dengan kebenaran. خليني أعطيك مثال. غالب الأهالي من مستوى وعيهم الحالي بيشوفوا إنه ابني ملكي، هو امتداد إلي، فأي إشي بيعمله هو بالتالي بيعبر عني. إذا عمل إشي عار من منظوري أو من منظور المجتمع أو أنا خايف المجتمع يحكم علي بهذا الموضوع بعتبره عار إلي، وإذا جاب علامة الأول على الصف بعتبره فخر إلي. فتصرفاته وسلوكياته بالنهاية رابطها كأنها إلك وبترتبط بمخاوفك. Contohnya, kebanyakan orang tua dari tingkat kesadarannya, mereka saat ini melihat bahwa putranya menurun dari dirinya. Oleh karena itu, apapun yang putra-putri Anda lakukan adalah mengekspresikan dirinya. Jika dia melakukan sesuatu yang memalukan dari sudut pandang orang tua atau dari sudut pandang masyarakat, masyarakat akan menilai orang tua dalam masalah ini. Saya menganggapnya membanggakan bagi dia yang mendapatkan nilai 1 di dalam kelas. Orang tua menganggapnya sebagai kebanggaan baginya. Pada akhirnya, tindakan dan perilakunya menjadi ketakutan bagi orang tua itu sendiri. ولكن بهاي الطريقة راح تخنق ابنك بقوانين طالعة من مخاوفك الشخصية ومن رغبات انت ما حققتها وتطلب منه يحققها عشان تحس بالرضا على نفسك. هاي الحقيقة اللي عم بحكي لك اياها حتى لو كانت صادمة. Tetapi dengan cara itu, Anda akan meracuni putra-putri Anda dengan hukuman yang keluar dari ketakutan pribadi Anda. Salah satu keinginan yang belum Anda penuhi dan Anda memintanya untuk memenuhi agar merasa baik untuk diri Anda sendiri. Ini adalah kebenaran yang mengejutkan yang saya katakan kepada Anda. ولكن لو ارتفع مستوى وعيك وبلشت تفهم رحلة الروح راح يتغير طريقة التربية وراح تبلش تشوف إنه كل شخص على الأرض روح فريدة. يعني ابنك أو بنتك هو روح فريدة. Tapi jika tingkat kesadaran Anda meningkat dan Anda mulai memahami perjalanan jiwa, cara meningkatkan akar perubahan, dan Anda akan mulai melihat bahwa setiap orang di bumi adalah jiwa yang unik. Maksud saya, putra dan putri Anda adalah jiwa yang unik. إلهم معارف فريدة برحلة روحية فريدة بدروس روحية يتعلموها بالحياة فريدة. ومش بس هيك، ممكن مستوى وعي ابنك يكون 100,000 مرة أعلى من مستوى وعيك الحالي لأنه رحلته الروحية اتعدت رحلتك الروحية. لأنه بالنهاية بداية حياتك ما بتبدأ بالجسم المادي، روحك already ماخذ رحلات كبيرة، رحلات روحية كبيرة. Menginspirasi pengetahuan unik dengan perjalanan spiritual yang unik dan pelajaran spiritual yang mereka pelajari dalam kehidupan yang unik. Dan tidak hanya itu, kesadaran putra-putri Anda akan 1000 kali lebih tinggi dari tingkat kesadaran Anda. Karena perjalanan spiritual putra Anda melebihi perjalanan spiritual Anda. Karena pada akhirnya, bukan awal dari hidup Anda memulai dengan tumbuh fisik. Jiwa akan melakukan perjalanan besar, perjalanan spiritual yang luar biasa. فبالتالي ممكن يكون ابنك متطور روحيا جدا جدا أعلى منك. فلما تفهم هذا الاشي وتوعى بهذا الاشي راح تبطل تشوف ابنك ملكية خاصة وراح تشوفه روح فريدة. وظيفتك تعطيه المساحة لأنه إجا من خلالك إنه يتطور ويتعلم ويعيش رسالة. Oleh karena itu, putra Anda mungkin sangat berkembang secara spiritual di atas Anda. Ketika Anda memahami hal ini dan menyadari hal ini, Anda akan berhenti melihat putra Anda memiliki pribadi dan akan melihat semangat yang unik. Dan Anda memberinya ruang karena dia datang memenuhi Anda. Dia datang untuk berkembang, belajar dan menghayati pesannya sendiri. طبعا هذا الاشي لا يمكن تعمله
إذا أنت ما عملته لحالك، لأنه أي إشي أنت واصله في وعيك راح تعمله لحالك وراح تسقطه على ابنك. وبتمنى هذا الإسقاط يكون إسقاط إيجابي، لأنه كل ما وعيك ارتفع إسقاطك على ابنك راح يكون إسقاط إيجابي. Tentu saja, hal ini tidak dapat Anda lakukan jika Anda tidak melakukannya sendiri. Karena apapun yang telah Anda capai dalam kesadaran Anda akan melakukannya sendiri dan Anda akan menjatuhkannya pada putra-putri Anda. Dan saya harap Anda dapat meningkatkan proyeksi Anda, dan proyeksi Anda akan menjadi proyeksi yang positif bagi anak-anak Anda. بدي أذكرك، ابنك بنسخ حرفيا المعتقدات اللي انت عايش فيها. يعني معتقداتك عن المال، معتقداتك عن الصحة، معتقداتك عن الحياة، معتقداتك عن التعليم، معتقداتك عن الوظيفة أو الريادة أو القيادة، معتقداتك الروحية، ابنك بنسخهم. لذلك وجب انك انت تبلش تشفي حالك، انت تبلش ترفع ادراكك، عشان لما ينسخهم ابنك على الاقل ينسخ اشياء بتخدمه ويطورها بعدين في حياته حسب رحلته الروحية الخاصة. Meningkatkan Anda, putra Anda benar-benar menyalinkan keyakinan Anda, maksud saya keyakinan Anda tentang ilmu keyakinan dan tentang kesehatan, keyakinan Anda tentang kehidupan, tentang pendidikan, keyakinan tentang karir atau kewirausahaan atau kepemimpinan, keyakinan spiritual putra Anda menyalinnya. Anda harus mulai menyembuhkan diri sendiri, mulai meningkatkan kesadaran Anda. Sehingga ketika putra-putri Anda menyalin, setidaknya dia menyalin hal-hal yang bermanfaat dan mengembangkannya di kemudian hari sesuai dengan perjalanan spiritual anak Anda sendiri. أنه ابنك لحوالي عمر ال7 سنين بكون عايش بحالة ذهنية معينة اسمها ثيتا ويف، أو تردد دماغي معين اسمه ثيتا. الثيتا هي نفس الحالة أو التردد الدماغي اللي بدخلك فيه شخص بيعمل لك تنويم بالإيحاء. يعني لو أنا بدي أعمل لك تنويم بإيحاء بدخلك بالعمق لمرحلة ثيتا عشان أقدر أبرمج السبكونشس أو العقل الباطن. Putra Anda akan sadar sekitar usia 7 tahun, hidup dalam keadaan pikiran tertentu yang disebut atau frekuensi tertentu bernama theta. Theta adalah keadaan atau frekuensi otak yang sama dengan yang Anda dapatkan hipnotis dengan sugesti. Maksud saya, jika ingin menghipnotis, dapat memprogram pikiran bawah sadar Anda. تخيل انه ابنك طول الوقت عايش بثيتا. هذا الاشي بيعني انه العقل الباطن او السبكونشس تاعهم مفتوح انفتاح كامل يستقبل كل اشي انت بتعمله. بالنهاية ابنك ما بيعمل اللي انت بتحكيه، ابنك بيعمل اللي انت بتجسده بوعيك، معتقداتك، سلوكياتك. بالمعنى انت مثال إله ينسخ من هذا المثال، وما عنده القدرة وقتها يجي يحكي بس يمكن أبوي أو يمكن أمي مش كتير فاهمين أو وعيهم مش عالي. هو باخذ كل إشي زي ما هو، وهاي المعتقدات بتكون أساس راسخ لحياته إلا إذا اشتغل على حاله بعمق. إنه Bayangkan saja bahwa putra-putri Anda hidup sepanjang waktu dengan hipnotis. Hal ini berarti adalah pikiran bawah sadar putra-putri Anda sudah terbuka. Pada akhirnya, semua yang Anda lakukan, semua yang Anda berikan, anak Anda tidak akan melakukan apa yang Anda katakan. Putra Anda akan melakukan apa yang Anda wujudkan dengan kesadaran, keyakinan. Perilaku Anda dalam arti adalah contoh dan tidak memiliki kemampuan pada saat itu. Tapi mungkin ayah saya atau ibu saya kurang paham dengan kesadaran mereka yang kurang tinggi. Dia menganggapnya segala sesuatu apa adanya, dan keyakinan tersebut akan menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan, kecuali jika ia bekerja keras secara mendalam pada kondisinya yang menguraikan yang ada di dalam dirinya. فاللي بدي أوصل لك إياه بالنهاية، اتذكر إنه مش أنت اللي بتربي، اللي بيربي كمان مرة مستوى وعيك، معتقداتك. فالأولى تشتغل حالك وتأخذ التربية كتطوير للذات مش فرض أوامر. أحيدها مرة تانية، التربية تطوير للذات مش فرض للأوامر. وبالصورة اللي Ingatlah bahwa bukan Anda yang membesarkan. Tuhan juga menjadi keyakinan pendengar Anda. Yang pertama adalah bekerja keras dan mengambil pendidikan sebagai pengembangan diri.
Saya akan mengulanginya lagi. Pendidikan adalah pengembangan diri, bukan pemaksaan, perintah, dan gambaran besar. إذا في حدا مفروض يتعلم من الثاني هو أنت بتتعلم من ابنك. عارف ليه؟ لأنه هو لساته مش مبرمج، لساته فريش. أنت اللي مبرمج، أنت اللي ماشي زي الروبوت بأفكار ورثها. فبدال ما تفرض هاي الأفكار عليه، أعطيه المساحة إنه يعيش حياته وأنت تتعلم منه من مراقبتك إله، لأنه أنت عم Jika ada seseorang yang seharusnya belajar dari yang lain, Anda belajar dari putra Anda. Anda tahu mengapa? Karena dia masih belum sadar, masih dalam keadaan anak-anak. Anda adalah orang yang akan mengubah. Anda adalah orang yang berjalan seperti robot dan dengan ide-ide yang akan diwariskan kepada anak-anak Anda. Beri dia ruang untuk menjalani hidup dan belajar darinya. Dari mengawasinya karena Anda melihat ekspresi di depan. اللي لسه ما تبرمجت، وهيك بتبلش تشوف كيف انت مفروض تعيش بحياتك. هلا انا ما حكيت ما في ارشاد، ولكن تذكر بدي احكي. Anda melihat putra Anda semangat independen dan terprogram, dan begitulah cara Anda mulai melihat bagaimana Anda seharusnya menjalani hidup Anda. Sekarang saya tidak memberitahu Anda apa yang ada, tetapi saya ingin memberitahu Anda tentang hal itu. إذا أنت بترشد ابنك في مكان معين أنت ما حصلت فيه نتائج أو النتائج تاعتك سيئة بهذا المحل، ما ترشده بهذا المحل، لأنه اللي بيرشد بهذا المحل هو مستواك ومعتقداتك. فبدال ما ترشده لنفس الجحيم اللي أنت بتوصله، ارفع وعيك بهذا المحل، وبعدين بتقدر ترشد بأنك تكون مثال. وبالنهاية الأطفال هم أكثر مكان رح يستفزوا الإيجو تاعك، رح يستفزوا الكبر تاعك، ورح يتحدوك، لأنه الرسالة من الأطفال إنهم يرفعوا وعيك زي ما أنت تعطيهم الأمان إنهم هم برضو يعيشوا رسالتهم. فرح يجوا كل محلات أنت رافضها بحالك، كل محلات أنت خايف المجتمع يحكم عليك فيها، رح تشوف إنه رح يستفزوها عشان تشفيها من حالك. Jika Anda membimbing putra Anda di tempat tertentu dan tidak mendapatkan hasil yang buruk, Anda membimbingnya dengan keyakinan. Anda membimbingnya dengan keyakinan karena apa yang memadu Anda adalah naluri dan keyakinan. Jadi, membimbingnya ke hal buruk sama dengan Anda yang tuju untuk meningkatkan kesadaran Anda sendiri di tempat ini. Dan kemudian Anda bisa membimbing dengan menjadi contoh anak-anak ke tempat yang paling memancing ego Anda, provokasi kesombongan Anda, dan mereka menantang Anda. Pesan dari anak-anak adalah bahwa mereka meningkatkan kesadaran Anda. Semua bimbingan yang Anda lakukan akan dinilai oleh masyarakat. Anda akan melihat bahwa mereka akan memprovokasi dia untuk menyembuhkan dari kondisi Anda. الشخص الواعي بتطلع جوا وبشفيها، وبالتالي بيقدر يعطي مساحة أمان لابنه. الشخص المش واعي لما ابنه يستفز إشي من الإيجو تاعه، من المخاوف المجتمعية تاعته، بصير يخنق ويخنق ويخنق ويحاول يتحكم. فرسالتي إلك بالنهاية وهي رسالة من شخص بحبك، شخص ما بده يطلع كمان جيل بيعاني، شخص بده إياك تطلع أحلى أولاد. Orang yang sadar, dia melihat keluar, sehingga mereka dapat memberikan tempat yang aman untuk putranya. Orang yang tunduk ketika putranya diprovokasi oleh egonya dari ketakutan masyarakat, mati lemas sampai mati lemas. Pesan saya kepada Anda adalah, di bagian akhir ini, itu adalah pesan dari seseorang. اتذكر مش أنت اللي بتربي، مستوى وعيك هو اللي بربي. فالأولى أرفع مستوى وعيي كوسيلة للتربية، مش أوامر كوسيلة للتربية. وشكرا. Kami menyayangimu. Seseorang juga tidak ingin melihat generasi menderita. Seseorang ingin Anda menjadi anak-anak termanis di dunia. Ingat, Andalah yang menaikkan tingkat kesadaran Anda. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran sebagai sarana pendidikan, bukan perintah sebagai sarana pengasuhan. Terima kasih. بتمنى تكون حبيت هذا الفيديو عن التربية وأعطاك منظور جديد. إذا حبيت هذا الفيديو اعمل لايك لأنه راح يساعد أنه ينتشر لأكبر عدد ممكن، وإحنا بالنهاية برسالتكم أنت هدفنا ننشر هاي المعارف لأكبر عدد ممكن. وبرضو إذا بتحب هاي النوعية من الماتيريال أو من المواد اعمل اشتراك، اعمل سبسكريبشن للقناة عشان يجيك كل إشي جديد. وشكرا. Saya harap Anda menyukai video tentang pendidikan ini.
dan dapat memberi Anda perspektif baru. Jika Anda menyukai video ini, semoga suka karena akan membantu menyebar ke sejumlah banyak mungkin. Tujuan kami adalah menyebarkan pengetahuan ini kepada sebanyak orang mungkin, dan juga jika Anda menyukai jenis materi ini, berlanggananlah ke saluran sehingga Anda mendapatkan semuanya yang baru, dan terima kasih. Baik, yang kedua adalah pembacaan strategi yang digunakan. Kaifa mundzurahum 'anit tarbiyah. Bagaimana perspektif mereka tentang pendidikan? Strateginya menggunakan naturalisasi. Penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan sesuai ejaan dan pelafalnya. Yang kedua ada lafadz birihlatin ruhiyatin faridah. Dengan perjalanan spiritual yang unik atau paradigma perilaku yang berhubungan dengan sifat kejiwaan dan batin. Strategi Close Translation. 3 ada lafadz maghiyun mu'ayyin ismuhu saita. As-saita hiya nafsul halatin au taraddud damaghi. Tertentu bernama gelombang theta. Theta adalah keadaan atau frekuensi. Yang ketiga ini menggunakan strategi ekspansi atau penambah. 4 bidahlika bil umki. Membawa jauh ke panggung. Strategi yang digunakan adalah reduksi dan pengurangan, yaitu penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan BSU. 5 yaitu li birobi kama marrotan mu'taqadatik mustawa'id. Tuhan juga menjadi keyakinan pendengar Anda. Strategi transposisi atau transposition, yaitu penerjemah mengubah tata letak kalimat yang ada pada BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik. Bagian ketiga yaitu bagian kosakata baru. Yang pertama, ar-ruhiyah yaitu spiritual. Bita'dahul bil jism yaitu fisik, khoson pribadi, iskotun proyeksi, qihim menyalin, ghalidun mayoritas, mungzuro perspektif, taraddud frekuensi, dimaghi otak, ta'biri ekspresi, yastafizu memprovokasi, alhamu menginspirasi, faridah unik, yu'abbir mengekspresikan. Kesimpulan yang bisa diambil dalam poin-poin berikut ini. Pertama, meningkatkan kesadaran orang tua saat mendidik atau membesarkan anak dan juga mengetahui perjalanan hidup. Yang kedua, mendidik dengan banyak pengalaman di dunia seperti mengenalkan tradisi, nilai-nilai kehidupan, dan juga dapat menjalani hal positif bagi orang tua. Yang ketiga, membesarkan anak dengan baik akan meningkatkan kesadaran orang tua dan anak sehingga orang tua dapat memberi tempat yang aman. Yang kelima, meningkatkan jiwa kesadaran untuk putra-putri supaya menjadi jiwa yang unik di bumi, menginspirasi banyak pengetahuan dengan spiritual yang unik. Yang kelima, anak bisa memiliki pribadi yang sangat semangat dengan adanya orang tua yang memberi ruang untuk berkembang dan menghayati.